Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey. Datuk kita start ya. Ya, okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. My video. Assalamualaikum kepada semua staf dan juga kepada Datuk. Terima kasih kerana pada hari ini menghadiri TikTok at 3 kami. Jadi pada hari ini our title for the TikTok would be what you need to know about COVID-19 and the variants. And today we are very lucky we have our speaker who is Datuk Dr. Oteh Maskon. He is a specialist in cardiologist from An-Nur Hospital in Bangi. Jadi Datuk, saya persilakan untuk share kepada kami pada hari ini berkenaan dengan COVID-19 dan varian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chairperson Aisyah and saudara dan saudari semua di MC yang saya hormati. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya harap my voice clear ya. Clear, very clear. Sebab saya tak nampak gambar saya sendiri ni. I hope I appear okay on the camera. Sekarang boleh nampak slide ni? Slide nampak, gambar muka Datuk tak nampak. Ke sebab video tadi stop video ke apa? Cuba start video. Oh, I see. Okay, sorry. Yes. Okay. Okay. Now. Okay, nampak. Okay. Nampak. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi. Saya bukannya expert dalam apa specialty kita sebut infectious disease ni, tetapi kita sebagai doktor, terutamanya pakar ni, memang kita kena deal dengan COVID and many other complications related to it ya. So tajuk hari ini, what you need to know about COVID-19 and the variants. Sebenarnya saya nak pastikan ni saya kena bagi penyampaian ni dalam bahasa Melayu atau English? Dua-dua pun boleh doktor. Okey, boleh campur Boleh campur. Kita very relax, informal punya environment. Alright, yes. Okay, just to start with, statistik memang sentiasa berubah. Jadi bila saya diminta dihubungi itu dalam bulan Ogos rasanya, hujung bulan Ogos oleh Aisyah. Jadi saya kata by Oktober ni many things would have changed. Memang kita akan melihat some of the very surprising figures. Ini the current global situation as of last week, 26 September in the whole world ya. In the whole world kita sudah sampai kepada berapa figure dia tu. Okey. Kita boleh lihat ni, ini adalah dia punya, kalau total tu sampai dah setiap region ni tu boleh nampak, iaitu US, Southeast Asia actually. Kalau melihat kepada statistik yang terkini itu, dia maknanya banyak peningkatan dia kan, melebihi Europe sebab Europe dah naik dulu lama kan, tapi kita mendahului dari segi peningkatan kes. Dan kita boleh melihat pattern dia tu ya, ada naik, turun, naik. Dan ini because we know that one of the big reason ya, kalau macam di US tu Delta variant sampai hampir 80%, 90%. In Asia juga affected ya, tetapi dia sudah sekarang ni kalau kita lihat di hujung itu dia sudah peringkat menurun sedikit ya. Dan ini statistik di negara kita, Malaysia, menunjukkan kita sudah ada 2.2 million as of last Sunday. 2.2 million cases. What does it mean? Nanti kita share the statistic comparing to the world or the region. Dan daily cases kita sudah mula menurun. Dulu sampai worryingly more than 20,000 at one point.
Kita boleh nampak tu ya, di pertengahan September, tetapi sekarang sudah menurun dan kita boleh nampak pattern sama ada confirm cases dan kematian ya, death sudah menurun. Kedua-dua pattern ni bermula bulan September sudah nampak dia menurun dengan steady ya, bukannya turun naik tapi memang dah menurun ya. Dan kita total death 26,000. So kalau kita melihat kepada figure tu, it means that the mortality rate, the crude fatality rate atau mortality rate 1.17%. So di Malaysia kita adalah masih baik lagi mortality rate kita compared to the whole world. Saya bawa ini gambar ini yang saya present pada mana date tarikh tu. Ini adalah data pada 10 Ogos. Saya present pada bulan Ogos tu. Pada masa itu the mortality rate 0.85%. It's quite surprising dalam masa 2 bulan kita punya mortality rate meningkat daripada 0.85% kepada 1.17%, hampir 1.2%. That's a lot of jump. Kerana sepanjang September, even August, beginning August I think, the daily death itu sudah at some point sampai kepada 200, 300 sehingga ada yang 500. Itu memanglah dia cumulative, bukannya real time kan, real time. So in the whole world the fatality rate is almost steady now, 1.96, about 2% 2% in the whole world. Jadi di Malaysia ni bagus sikit. Jadi yang sekarang ni bukannya 0.85%, 1.2%, about 1.2%. Adakah kita akan catch up with the rest of the world? That's what we feel. InsyaAllah kita harap dengan pattern menurun itu, dia maksudnya is a good news, tidak akan meningkat lagi insyaAllah. Sebenarnya satu perkara yang penting yang kita perlu sedari semenjak hujung bulan Mei, kematian COVID-19 itu, kalau kita melihat statistik, sebab Malaysia ni kadang-kadang even the cases not real time, but if you follow every day, then basically that is what the figure gives you kan. Dan kita tahu the total number semua tu memang yang betul ya. Kematian COVID-19 semenjak hujung bulan Mei itu sudah melebihi kadar harian kematian penyakit jantung. You know that every day, because kenapa penyakit jantung? Penyakit jantung koronari adalah penyebab kematian nombor 1 di negara kita. Yeah? About 15%, 16% a year. Dan figure dia setiap hari lebih kurang 50 orang meninggal disebabkan sakit jantung. Tetapi COVID at some point berapa? 300. Oh, ada sekali itu berapa? 500 ya. Itu one off lah. Tetapi maknanya average sudah, maknanya in the last 3 months almost ya, or 4 months, melebihi daripada kadar kematian penyakit jantung. So basically COVID is the new heart disease. Yeah. And more amazing because 45% kematian itu di kalangan golongan muda lah, kata ya, bawah 60. Maknanya golongan produktif lah, yang masih produktif lagi. Dan terdapat juga setengah figure yang sangat menakutkan, contohnya kematian ibu hamil. A lot actually, 80. So that's a very serious and worrying finding. Okay, yang vaksin tu tadi kita sebut. Kemudian, so how we compare kalau sekarang, sebab kita biasa dengar Malaysia antara kes yang tertinggi di dunia. Macam mana boleh tertinggi di dunia? Bukan. Because cases ni kita population taklah berapa ramai ya. Nak compare UK pun kita jauh beza kan bilangan kita, tetapi statistician atau epidemiologist dia melihat kepada kadar kes itu per 100,000 ke per million population ya, dibandingkan dengan population. Jadi kalau dibandingkan dengan population, the current one last 7 days ni kita boleh dapat daripada WHO atau CDC, menunjukkan ya, kita tengok gambar Malaysia tu yang di hujung ni,
color dia pekat kan. The color is dense color, apa ni, maroon ke almost dark red, it's more than 300 per 100,000 population. That means it's very, very high. Kita ada 2 million, 2 million out of, what is our population? 34 million, sorry, saya pun tak update banci ni. So basically, about 33 or 34. So basically, every person in Malaysia has a chance of getting the infection at a rate of 2 every 30 people lah, lebih kurang. 1 dalam 15. Antara 15 orang, ada seorang dapat infection. Kalau di Selangor, saya jangka mungkin lagi tinggi. Berapa? 1 dalam 10 atau 6. That is the fact. Okay, how about death? Death pun kita tengok color Malaysia itu yang paling bawah sekali, yang paling gelap. Means the highest, death per 100,000 population, we are more than 6 among the highest in the world. InsyaAllah we get better. Sekarang kita boleh lihat statistik dia. So this is of Sunday. Case baru sudah drop below 10,000. So that is quite sobering to know. InsyaAllah kematian pun dalam 100 something. And we have accumulated 2.2 million. So one of the biggest factor that has led to these changes adalah the vaccine. So sebelum tu if we say that the number of cases, because the number of cases can be a bad thing or a good thing. Sebab apa kita sebut itu? Sekiranya kita kata kita boleh trace semua, mungkin ramai expert berpendapat maybe we are screening a lot, a lot. At one point tu 150,000 a day ke or more COVID test. Kalau mungkin ramai lagi yang ada COVID ini yang tidak ditest, tidak diuji. Maksudnya kalau the detectable cases itu lebih tinggi, jadi bermaksud our mortality rate is actually lower. Okay, but there is a lot of other unknown situation. Sebab ada setengah kematian. Ini jangan takut saya, but it is true because kalau pesakit yang long COVID syndrome ataupun yang sudah dapat COVID category 4 or 5 and then discharge, dia sudah tidak masuk dalam statistik. Kalau lepas sebulan tu definitely is out of radar dalam statistik. So tidak masuk, tetapi sebenarnya dia meninggal as a long COVID, part of long COVID syndrome ataupun lewat dan dia tidak masuk dalam statistik. Jadi ada juga yang macam tu. Okey. Tetapi kalau kita bilangan kes itu banyak tetapi yang sembuh itu lebih tinggi, that is something really good. Maknanya is our health system kalau kita kata orang recover because health system, insyaAllah lah, walaupun ramai yang tak ada simptom kan. Dan maksudnya we are capable of recovering more patients than those that got the disease. Jadi itu satu benda yang baik. Lebih ramai orang recover daripada yang sakit. Okey, kadar vaksin kita bagus. Maknanya PM kata by the time you reach 90%, maknanya sudah boleh buka state bordernya, ramai orang suka. But yeah, be very cautious about this. Nanti sudah ramai orang keluar takut something has happened. Yes. So tadi saya dah tunjuk figure on cases, confirmed cases and also death. Similarly, kalau saya punya suara ada break ataupun tak dengar, please let me know. Or if anything, anyone want to ask question now pun, saya rasa no problem nak interrupt. Okay. These are the number of patients admitted to the ICU and also total patients hospitalized. Jadi kita melihat about 10% patient hospitalized ini masuk ICU. We can see whether it is a good thing or bad thing, because maksudnya hanya pesakit yang perlu sahaja sekarang dimasukkan ke hospital. Kalau tak ada simptom, boleh duduk di rumah, tak dapat gelang dah.
Ini lebih ramai yang di luar. Maknanya kalau total active cases to 200,000 tetapi hanya tak sampai 10,000 yang dimasukkan di hospital dan tak dalam 10% yang di ICU. Sebab ini hanya yang perlu masuk sahaja berada di hospital. Tetapi kita melihat satu perkara iaitu penurunan kes. Semenjak vaksin itu dah mencapai lebih 50%, ya, 40%, 50% yang dah complete vaksin, maka kita boleh melihat at the same time. And that's also the pattern throughout the world yang dah complete vaksin. Maka kita melihat penurunan kes bukan saja dalam cases and death tadi, yang masuk ICU pun sudah menurun dan juga yang masuk hospital, total masuk hospital pun sudah menurun. Okay. There are many sad stories. Ya, ini kita tahulah mengenai kes Siti Sarah. Yang di dua sebelah kanan ini adalah kawan-kawan saya. One of them is very young person, 40 umur dia. Dan dia adalah orang yang sihat, tetapi dia telah mendapat infection dan dia meninggal dalam masa yang cepat. Innalillah. Allah ampunkan dia. Dan yang di atas ni adalah kawan saya, is a doctor. Innalillah. Dia memang sama umur, satu batch dengan saya. Dr. Syarifuddin, arwah. Begitulah. Many of us maybe have lost some of our loved one. Kita doakan. Semuanya meninggal syahid mendapat keampunan Allah. But that's what has taken from us. And sadly, virus ini apabila dia menjangkiti seseorang dan dia sakit, it means that you will suffer alone. Tidak ada orang boleh dekat. Di hospital pun seorang-seorang. Yang jumpa anda di hospital pun, nurse tu, doktor datang 5 minit, 10 minit. Maybe one staff nurse every time. Yang buat semua benda. Tak adalah. Catering pun tak datang bagi makan. Sebab dia bagi hantar makanan sahaja. Yang hantar semua adalah staff nurse, mungkin pembantu nurses sahaja. That's how lonely the disease is. Ya? Sehinggalah kepada tahap dia meninggal dunia. Alhamdulillah. But that's the reality. Cuma di Malaysia, kita lihat statistik ini dalam histogram yang saya tunjuk ni, menunjukkan comparison Malaysia ini hanya figure very early this year, yang masih lagi about like this until now. Apa bezanya Malaysia compare seluruh dunia? Di seluruh dunia, kematian COVID-19 ini adalah majoriti di kalangan 80, yang berumur 80. Yang lain itu maknanya small minority, about a quarter, less than a quarter of the figure secara umum. Kalau umum 40 tu jarang lagi. Tapi di Malaysia dia bermula begitu. Umur 30-an sudah ada dan 40-an tu sudah hampir separuh daripada yang berumur 80. 40-an, 50-an sudah catch up very fast. So di seluruh dunia adalah penyakit yang serius dan menyebabkan kematian pada usia yang lewat, tapi di Malaysia dia berlaku malahan pada usia yang lebih muda. So this is the sad reality. Okay, kita review sedikit overview of this pandemic, how it all happened, iaitu the end sebagai COVID-19, coronavirus disease 19 ni 2019 ya. Kalau in case dah ada yang lupa, dah lama dah. Terlalu lama lockdown, tak ingat dah bila, how long we have been in this situation. Okay, so dia bermula stage 1 itu, unknown virus emerged in Wuhan, China dan very fast moving pandemic. Mula-mula kita kata, masa saya ingat, masa saya I was talking about heart disease masa tu with dalam salah satu forum di Facebook, kita kata, oh don't worry about the virus, tak sampai kat buat kita lagi kan. Itu masa bulan berapa, awal Januari sebenarnya 2020. But how fast everything unfolded ni.
So pandemic accelerate, stage ketiga dan stage 4 dah melibatkan ke seluruh dunia, menjadi already declared as pandemic, dan dia telah melibatkan banyak pihak, banyak spectrum of disease dan sebagainya. Sehinggalah berlaku, but things moving very fast, medical countermeasures at the stage 5. Kita berada di stage 5. So that's how it started in Wuhan, Hubei province, and it has caused a lot of death. Pada masa itu China memang the whole world dapat memang sangat dealing macam chaotic, but they work very fast in China. That time memang tidak ada berlaku di luar lagi kematian semua, tetapi how it happened, cepat sahaja melibatkan ke seluruh dunia, bermula di Europe, Amerika lewat juga masa tu dan spread sampai ke Asia. So itu December, and then this cluster pneumonia, and then WHO terus activate the incident management team. First disease outbreak news by the 5th January itu the awal the 2020, and then they had this emergency committee meeting dan start the what we so called lockdown dengan baik benda ni and WHO declares by end of January public health emergency, international concern. And sudah ada strategic preparedness and everything, and by 11 March tu it has been declared as pandemic, dan 17 March di Malaysia kita sudah lockdown, PKP maksud. So then the first stage research diagnostic vaccines sudah bermula begitu pantas. Sebab itu ada orang kata, saya tak percaya vaksin ni. How usually take 10 years to develop a vaccine, how come this time around just a few months? Tapi this something that we have to remember. Masya Allah, kita telah diuji ini satu dunia, dan Allah Ta'ala beri kepada kita penyakit ini di kala dunia, the whole world is already at advanced stage of medical care, advanced IT technology dan sebagainya. So walaupun the disease affect the whole world, pandemic ini affect the whole world very seriously, tetapi kita dapat bangun dengan cepat. And that is the pace of movement these days, because kita sudah dari segi teknologi, dari segi the advance in science, medicine sudah bersedia, capable to tackle this disease. If it happened 10 years ago mungkin okay dah. But 20 years ago, 30 years ago, sebelum ada teknologi, sebelum setiap orang ada handphone contohnya, how you going to face this situation? Maybe much worse. Kita boleh compare macam Spanish flu, because macam mana it was about the same disease, same mortality, tetapi dia telah mengakibatkan kematian yang lebih ramai. Ada sampai 500 million. So that's the comparison. We moving very fast. Okay. So what is this COVID-19? Coronavirus disease 2019, SARS-CoV-2. Itu dia virus dia, virus name itu SARS-CoV-2. Apa itu SARS? SARS itu stand for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. So nama dia pun adalah Acute Respiratory Syndrome. Maksudnya dia penyakit ini attack terus pernafasan kita. Paru-paru itu as the main organ affected. Dan ini bentuk virus dia, spike. Dia dalam coronavirus ni bukannya satu tetapi banyak. Dan dia adalah virus RNA ni sebenarnya ditakuti sebab dia unstable, tetapi dia sangat-sangat infectious dan sangat agresif, sangat virulent dipanggil. So Coronaviridae, dalam Coronaviridae ini subfamily dia, di situ ada alpha, beta, gamma. So beta coronavirus itulah yang di mana SARS-CoV-2 falls under Ini bukannya yang varian tu lagi tapi ini di bawah SARS-CoV-2 itu di bawah classification Coronaviridae beta coronavirus. So
Ini structure dia yang dikatakan macam spike tu, spike tu. Macam berduri sikit tu, spike itu adalah dia punya layer, protein layer tu, So it's medium size virus. Dia ada envelope tu dia stranded RNA, and dia ada apa yang disebut luar itu lipid bilayer. Sebenarnya because it's unstable, so it's very easy to destroy the virus actually. Soap works to disrupt this. So maknanya dia mudah, dia tak boleh hidup di luar, tak boleh hidup di luar. Dia perlukan host. Tetapi once dah masuk host itu yang bahaya. So yang corona tu kerana crown for the spike yang di luar ni. So spike ini menyebabkan dia boleh melekat kepada human cell receptors dalam pernafasan kita. So corona dia menyebabkan upper respiratory infection, iaitu jangkitan pernafasan yang di atas, common cold dalam 5%, 10% sahaja, tetapi itu novel coronavirus ni dia affect the lower respiratory tract, iaitu saluran pernafasan bawah yang lebih serius lah, iaitu termasuklah SARS, MERS, kita dengar nanti kita tunjuk graf dia tu, dan juga SARS-CoV-2. So ini semua adalah grup-grup yang sama tu, Dia menyebabkan all this apa yang disebut sebagai viral pneumonia, jenisnya macam viral pneumonia itu, dan Datuk, kita tahu, Datuk tadi Datuk mention yang coronavirus ni dia very unstable. Tapi what about yang MERS apa semua tu? Is it also unstable? Okay. Dia they all are the same classification. Dia RNA ini memang unstable. Tetapi kita apa yang special dia apa yang dia special dan menyebabkan yang dia macam the spread tu very fast and very bahaya. Sebab dia punya RNA virus ni dia replicate very fast, and once dalam host dia very invasive, maknanya sebab dia capable to replicate very fast, so dia boleh menyebabkan serious illness, disease dengan masa sangat cepat. So kalau macam kita tahu SARS ni dia punya mortality rate is 10%. Kalau older sampai more than 50%. Tak apa ingat lagi SARS. Tahun berapa tu? Early 2000. Dan MERS COVID memang lagi susah nak control, and mortality very high. Ini yang di Saudi juga kan. Betul. But it was eradicated very fast. Tapi itu antara contoh. So this is one important fact. Ada apa yang disebut ACE2 receptor, ACE. ACE2 receptor ini dia didapati di banyak tempat dalam badan kita, termasuk di paru-paru, maknanya alveolar itu, bronchial itu semua paru-paru, juga ada di tekak kita, lidah kita, our tongue, and also in the your bowel, the intestine, and then is also present in the heart, kidney, bladder, many places. Kenapa? What is the implication? Maksudnya bila virus ini dia bertindak melekat kepada reseptor ini. Jadi reseptor ini ada function dia, tapi virus ini mengganggu function reseptor ini dan dia menyebabkan kesakitan, disease on that part. So because jantung kita, paru-paru kita ada reseptor ini, maka dialah adalah organ yang terkesan. So this is the progression of the disease. Di bawah axis ini adalah time since symptoms. Dia fokus pada symptom, bukannya hari infection itu. Sebab itu dia ada -5. Maksudnya is approximately 5 days, 6 days of infection sebelum seorang tu dapat symptoms. Apa yang disebut sebagai incubation period. Incubation period can be anything. Kalau di Korea ada banyak study sebab dia among the earliest country affected. So dia kata incubation period can be as short as even 1 day. That's mungkin maknanya especially kalau Delta tu kata even up 3 days sudah keluar symptoms, but as early as that. But in general on average is 5 days sebelum ada symptom. Jadi bermula dengan mild moderate illness
And then on the day 6, 7 of symptom 2 bermula, where people start to develop more severe illness macam shortness of breath semua tu, and they might get hospitalized. Ni mula-mula symptom tu ya. Shortness of breath can lead to more serious illness like the ARDS. ARDS ni bila kita punya paru-paru itu collapse seluruhnya, sampai perlu kepada support. So that's what acute respiratory distress syndrome. And then lead to ICU admission and so on. So antibody sudah develop. Once you get illness, body kita ni boleh bertindak melawan. So this is the timeline. So kalau kita tengok tadi SARS-CoV-2 infects the ACE2, di mana dia ada di dalam sel hidung kita, juga paru-paru, upper respiratory tract dan juga the lower respiratory tract. So dia affect the alveolar epithelial cells, and that alveolar ni dalam paru-paru kita. That's why then the patient start to get pneumonitis. Pneumonitis ni adalah radang paru-paru. So that's early stage, and that's when people get the shortness of breath and so on. And there is something called cytokine release. Serious, severe disease, it involves disruption of the dia bukan melekat saja tapi memusnahkan lapisan endotelial dan epithelial endothelial itu, dan dia menyebabkan widespread inflammation. So berlaku je apa yang disebut cytokine release. So this diagram menunjukkan comprehensive, quite busy slide, tapi kita tengok daripada atas tu. So the spectrum of the disease can be asymptomatic. Ada orang asymptomatic tak pernah sampai ke sini. Maybe asymptomatic mild, itu saja tak sampai ke sini. So a small percentage of patients yang dapat severe or critical. Tapi dia daripada asymptomatic, pre-symptomatic, dan dia boleh dapat all these symptoms. It progress maybe by the first onset symptom tu anosmia. Anosmia ni apa? Hilang deria, bau. Ageusia, hilang deria rasa. Batuk, cough, fever, diarrhea. Then start shortness of breath. Ini yang lebih takut. Once you shortness of breath, then maybe your oxygen is already becoming low. Then you might get the ARDS tadi, acute respiratory distress syndrome, dan shock, systemic inflammatory response shock. So the target cell berlakunya ada, our body don't just keep quiet, dia ada innate immune response, adaptive immune response, systematic response. Kadang our body start to over react, itu yang akan radang berterusan, dan in the end it lead to very severe illness because of this. And at the same time, viral replication is terrible, begitu fantas. So what happened here? A lot of process yang berlaku, signaling, metabolism, cellular stress, dan cell destruction. All this happening by phases. And bila dia berlaku, this cytokine release and systemic inflammation, and there is also disruption of the coagulation, itu pendarahan boleh jadi darah beku dan sebagainya. So ini adalah hasil daripada virus host interaction. Dan apa yang berlaku di dalam badan kita berlakunya, tissue damage di mana-mana, daripada hidung, di paru-paru, mainly paru-paru, juga saluran darah. Sebab itu ada berlaku penglibatan paru-paru, jantung, buah pinggang, multi organ. So ini apa yang berlaku, apa yang boleh berlaku dalam intervention dia banyak. Kalau seorang tu dah ada vaksin, dah ada pre-exposure, mungkin dia dapat melawan. So dia tidak sampai kepada stage yang serius. Tetapi kalau tidak, all this has to taken place. Maybe ada all this intervention, oxygen therapy, systemic ventilation, kita masukkan sakit di ICU dan sebagainya. Okay, these are the organ complications. Dia boleh efek banyak tapi kalau kita fokus tadi tersebut ada paru-paru, because when you, insyaAllah not you, but when someone get admitted dengan skala dah sampai stage 3, 4 tu, 4 above, dia maknanya risiko komplikasi itu lebih tinggi. So usually the doctor will do, apart from chest x-ray, dia buat
tes darah untuk tengok respon dalam darah tu CRP, dipanggil CRP ni adalah marker inflammation, dan juga doktor akan buat CT scan sebab nak pastikan tidak ada blood clot dan juga involvement paru-paru tu macam mana boleh lepas semua. Tapi daripada neurologic ya. Saya nak tanya, kalau sorry nak tanya sikit, kalau if patient tu like my sister-in-law, dia baru kena lah last week lah, tapi dah habis dah lah. Tapi time dia tu dia kena, dia tak ada demam, tak ada batuk, semua pun tak ada. Tapi dia positif and then dia cuma tak ada, dia rasa dan bau je. Soalan saya nak tanya, what is actually happen yang body dia lah, sebab most of saya punya family yang kena semua ada simptom lah yang teruk-teruk. Tapi untuk dia je, dia tak ada pun yang simptom yang teruk tu, batuk semua dengan sesak nafas semua tak ada lah. Dia just tak ada dia dan bau saja. Thank you, Doktor. Yes. Actually, remember, virus ni, setiap kita memang dah pernah, mesti dah berkali-kali mendapat serangan virus. Yang paling simple is flu. Viral flu, common cold, semua ini. And we survive it. But actually flu itu sebenarnya serious. Flu causing millions of death all over the world. Influenza itu sendiri kan. Di hospital saya sebelum COVID ni ramai pesakit masuk influenza A, B, and they survive it. They got through. Tapi ada yang dapat serious, dapat pneumonia daripada influenza itu. So all this happen because the berbeza-beza respon, apa yang kita sebut tadi, the host and virus response and the antibody semua itu. Sebab itu ada orang yang terkesan lebih serius dan selalunya dia bergantung kepada banyak faktor. Salah satu faktor yang mungkin kita underestimate is the viral load, viral banyak exposure. Kalau seseorang itu terkesan direct, ini kita tahu sebab macam healthcare workers terdedah kepada itu apa contohnya disebut kalau dia terdedah dalam buat prosedur yang menyebabkan aerosol production tu, memang they can get very serious illness walaupun dia pakai protection semua boleh kena dan they can get symptom semua serious symptom. Jadi kalau tinggi amount virus yang masuk dalam badan tu, mungkin the body cannot cope sufficiently. Tetapi kalau dapat exposure biasa dan mungkin body ada masa untuk react, because virus, most of the virus infection ni body kita boleh melawan secara natural, natural immunity, antibodies dan sebagainya. Jadi berbeza-beza. Sekiranya seorang itu lebih banyak comorbidity sebutnya, mungkin dia lebih mudah terdedah kepada komplikasi. Tetapi memang boleh berbeza-beza antara seseorang dengan yang lain, walaupun dalam semuanya mendapat jangkitan yang sama, mungkin kena delta atau bukan delta, tapi sama ada simptom atau tidak itu tidak mesti sama. Bergantung kepada tindak balas badan dan juga exposure dia dan juga comorbidity tadilah. Contohnya kalau ada penyakit jantung, penyakit manis, darah tinggi dan sebagainya, dia boleh berbeza-beza kesan. Okey ya. Datuk, ya. Kalau dia for example like tak ada simptom langsung, does it mean that the virus dalam body dia tu like macam staying dormant ke, ataupun dia still keep on trying to attack our organ? Or what is happening on inside our body walaupun kita tak ada simptom langsung? Yes, you still carrying the virus and you still capable of transmitting to other people. Sebab itu ramai yang during that 14 days duration tu, adakah that virus actually ada buat any harm to our organ ataupun dia just like gunakan kita as a host only? Can be either. Sebab apa? Some people maybe they don't get symptoms until very late. 14 days. Masa awal-awal illness dulu, sebab ramai orang boleh kaji, sekarang dah ramai sangat orang dapat. Even up to plus 20 days, 20 days plus baru dapat simptom itu. Or maybe they have some effect yang mana dia tak complain. Kan? So, yeah, that's true. I mean, there are some people, kalau kita tahu kisah BID ni, brought in death. So maybe some people memang ada tetapi dia tak complain, atau ada yang
Ada simptom sikit-sikit saya demam je biasa. But then by 3 days, 4 days, 5 days, they suddenly get worse so fast. Betul. Tak Suddenly sempat. drop terus mati. Yes, itu satu spektrum, tapi memang ada yang tak ada langsung simptom. That's why you look at the statistic daily. Sekarang dah tak keluar dah dia punya statistik tu. Roughly 98% people who get the virus have no symptom or mild symptom. Ada sikit-sikit batuk semua, batuk lah tekak sikit, myalgia semua, tetapi dia that's it. After a few days. So in a way sekarang ni COVID pun boleh jadi like some sort of silent killer jugalah kan? Yes, it can be. Yes. Contohnya kalau seorang itu kita dah study how people first come with the virus. Ada yang masuk tu sebab dengue, but actually they got the coronavirus. Ada yang masuk sebab sakit perut. So ada pesakit yang kita operate, contohnya sebab bila kita nak operate pesakit atau kita nak buat prosedur, kalau sakit masuk hospital, kita kena buat COVID test, swab test ya. So and then suddenly they discovered ada benda tu, jadi kita tak boleh buat operation. So they have silent disease. Some of them tak ada apa-apa, tetapi dia present with kadang-kadang dengan sakit perut, bukannya paru-paru tadi. So they can have that. Ataupun ada yang present dengan heart attack, serangan jantung. So it can happen like so, mungkin simptom lain sikit. Okay. Assalamualaikum Datuk. Sorry, nak tanya soalan. Lately, or actually few months already, kita tengok a lot of young people, they die from myocarditis. But then sometimes the hospital would say it's because of COVID. Tapi ada another time the hospital will say, or the health authority will say, it's not because of COVID, or it's not because of the vaccination. So how do the health authority or doctors determine whether this person died of myocarditis or any kind of illness, but not COVID, or this person died of COVID? Oh, how they decide? Itu dia based on the a few things lah. Basically it's clinical decision making. Memang kita ada, contohnya saya ada pesakit dia datang dengan heart attack. Okay, kita kata you have a heart attack and I want to do procedure, I want to do an angiogram on you because you have a serious heart attack. Tapi bila kita nak buat tu, kita test swab dia positif. So what happened? Dia datang memang sakit dada dan memang is a real heart attack. But the patient has COVID. Maybe dia dapat COVID 2 minggu lepas masih positif, 1 month ago masih positif. So let's say he died in the hospital. So what is the death due to? I have to decide. Okay? Doktor, cardiologist, and this case lah, kalau jantung, kena decide. Ini, is it related? Okay? So what is the primary cause of death? Heart attack, myocardial infarction. Adakah kita nak kata associated, not associated? Itu based on clinical judgment. So tapi memang dalam sejarah itu dia adalah dia dapat COVID-19. Mungkin dia tidak ada pun myocarditis apa semua itu. Myocarditis ini radang jantung. So it is all clinical decision. Jadi tidak mesti kalau seorang itu sudah ada COVID dan meninggal, dia meninggal sebab COVID. That is more complicated lah. Especially at the stage when we have 2 million people who had been infected. Jadi ramai yang kita dah sebut tadi tak ada simptom langsung, tapi dia, for example, we can say heart disease, respiratory disease, orang yang memang dah ada penyakit paru-paru, cancer, dia dapat COVID dan meninggal. So basically the doctors have to decide at this stage apa sebab kematian dia. Jadi walaupun sebab kita tahu in general the statistic itu is still correct. That mean if 98% people yang dapat COVID ini tak ada simptom atau mild symptom saja. And that is true throughout the world. Jadi kalau seorang dapat COVID dan meninggal, dia sebenarnya tak mestinya doktor decide that kematian itu sebab COVID. So it is more complex diagnosis. Tetapi kita buat decision itu memang
based on the assessment, actual assessment, dan bukannya letak saja suka-suka kan, betul. Tapi itu that is the reality lah dalam clinical practice. Yeah. Like the reason why I'm asking is that yes, it's about COVID, but sometimes some death too relate to vaccination. So I think that's why there's still a lot of people out there who are quite hesitant to take the vaccine. Okay, yang vaksin tu nanti kita akan touch on further lah. Okay. Okay. Thank you, Doctor. We will talk about that later. Yes. Okay. Alright, ini salah satu organ yang terkesan banyak juga kerap adalah jantung. So it can cause arrhythmia, gangguan rentak jantung, darah beku, thromboembolic events, especially dia melibatkan yang pulmonary dia, saluran yang ke paru-paru, dan menyebabkan coronary events. Dia boleh dapat heart attack. Dia banyak trombosis berlaku. Macam orang dapat heart attack. Kalau heart attack yang besar tu panggil STEMI, STEMI itu heart attack yang besar. Tapi that can happen to people who got COVID. A real heart attack presentation memang betul. Tetapi many of them kita buat angiogram tak ada block. Tetapi ada yang block, yang ada thrombus dan sebagainya. And then heart failure can be because of the radang tadi tu, myocarditis, dan tetapi ada juga banyak lagi association, but is very well known to cause this syndrome heart failure. Okay, this is the answer to some of the question just now. Kenapa setiap orang tu berbeza? The rough statistics in Malaysia, about 70% plus people who died ataupun who have severe complications from the COVID-19, basically those who have comorbidities. Apa yang kita panggil comorbidities ni maknanya penyakit-penyakit yang mungkin dikaitkan dengan komplikasi COVID-19 itu sendiri. Tetapi yang lain mungkin tidak ada comorbidity atau mungkin tidak pernah didiagnose. Contohnya kalau seorang muda berumur 40-an kata dapat komplikasi daripada COVID-19 ni, mungkin dia tak pernah didiagnose ada darah tinggi, ada kencing manis. Tetapi dia sebenarnya mungkin ada tapi tak pernah check Okay. So that it can be. So maknanya mungkin yang ada comorbidity itu lebih tinggi daripada 70%. So in the whole world is also about the same. Yang paling common, the most common comorbidity associated with COVID-19 is hypertension. The same the whole world statistic in US ni, tetapi the whole world pun macam itu. Hypertension, diabetes, kolesterol pun dikaitkan dan juga coronary artery disease, heart disease, dan buah pinggang, renal disease. This is about the same in Malaysia pun macam itu. Di mana-mana. Tetapi ada penyakit lain, kanser ni pun gangguan detak jantung, atrial fibrillation, heart failure, basically again heart lah, dan juga paru-paru. Kalau orang yang ada macam bronchitis itu, dia lebih lagi mudah terkesan oleh virus ini. So ini ada apa yang disebut comorbidity. Satu comorbidity yang mungkin kalau di Malaysia ni ada statistik, study yang mengatakan 50%. Mungkin the most acceptable figure, let's say 15 to 20%, obesity. Jadi obesity ataupun overweight dan obesity ni adalah salah satu faktor risiko komplikasi COVID-19. Kalau kita lihat comorbidity yang dikaitkan dengan kematian, yang paling tinggi adalah di sini obesity, antara yang paling tinggi. Sebab ini lihat dia, frekuensi dia dan kematian sangat tinggi. Dibandingkan dengan lain, dibandingkan dengan diabetes pun ataupun hypertension. Kenapa? Sebab mungkin orang yang obes ni tak pernah diagnose ada benda lain. Because when you obese, more likely you have diabetes, hypertension and so on. Much more likely kan. Tetapi mungkin tak pernah diagnose. Jadi tiba-tiba saja dapat COVID-19. Ini boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Dan di sini ada studi yang menunjukkan bertambah berat badan, bertambahlah risiko komplikasi yang dalam hal ini masuk hospital, kemasukan ke hospital disebabkan oleh COVID. So by the increase in body weight.
Even from the overweight sahaja sudah ada bertambah. That's serious. So jagalah. Datuk, Datuk tadi malignani tu apa? Sorry. Malignancy. Malignancy. Oh sorry, itu ejaan salah. Malignancy ni cancer. Oh, okay. Cancer. Yeah. Okay. Okay. What is happy hypoxia? Yes, that's happened. And some people check dia punya. Now kita mungkin is recommended. Setiap orang boleh beli oximeter di rumah. Kalau dekat Lazada tu murah je, RM30 dapat. Not sure how good. You have to check lah. Tapi roughly from RM30, RM40, 100 something sudah cukup untuk kita monitor. Terutamanya kalau dah kena kuarantin, ada yang dikatakan asymptomatic tadi. Betul ke asymptomatic? Monitor your oximeter, oxygen saturation. Simple je. Kalau kurang 95%, itu petanda dia. Mungkin petanda dia. So what happened? Ada orang yang memang oksigen dia rendah tapi tak rasa. Dia okay saja, especially young people. So that is very serious because suddenly it becomes so low and you just collapse. So maybe this is one of the causes berlakunya BID tadi. So oksigen slow tapi tak rasa, no symptom. So because there no symptom, so dia tak buat apa-apa lah. So but there's already a severe damage to lung. So if you have COVID and you're staying at home, you start coughing, rasa sesak nafas, berhati-hati. Pada saya, if you coughing, short of breath, jangan buat apa, pergi hospital, seek help. So it happen maybe young people bukan dia immunity tinggi, so dia boleh tahan lama, tetapi bila dah sampai 80% itu memang very serious. So jangan tunggu lama untuk admit. So this is the apa yang disebut sebagai long COVID syndrome itu. Dia boleh berlaku sampailah sebulan, mungkin berbulan, 12 minggu, 6 bulan dan sebagainya. Many things is related lah. Dia rasa fatigue, mungkin feeling not great lah. Post viral syndrome, macam post viral syndrome, muscle weakness, joint pain, mungkin masih lagi sesak nafas, kadang ada yang sakit dada lagi, macam ada sakit jantung, ada psychological, anxiety, depression, sleep disturbance, post traumatic stress disorder, many things, brain fog, headaches, dan juga buah pinggang boleh terlibat, thromboembolism, boleh dapat darah beku dan sebagainya. Very serious. So that happens late. Mungkin pada awal-awal tak ada apa-apa, dah positif, tapi it came back later. But pada masa ini dia mungkin sudah negatif. PCR buat, tak ada, okay, you get complication not from the virus. Itu pun boleh berlaku. Because it can happen late. So I think I have already dealt with that, so kita boleh skip itu. So rawatan untuk daripada stage tiga ke atas lah, basically is oxygen. We give oxygen, maintain at least above 92%, kalau boleh 95% above, and then we give antiviral. Di Malaysia yang kita guna remdesivir, favipiravir, mungkin ini boleh digunakan pada fasa awal itu kalau sudah sampai kepada stage 4, kalau dia on oxygen. Tetapi dia boleh clinician boleh decide maybe to give it even earlier, bergantung kepada contohnya lah, kalau dah ada cytokine release syndrome itu, then maybe they should be treated early. Steroid, dexamethasone or methylprednisolone yang boleh diberi secara injection atau oral, that usually is given at category 4 above when patient is needing oxygen. Kita bagi juga ubat cair darah, anticoagulation yang diberi secara injection, Clexane, Arixtra itu. Ini untuk mencegah daripada darah beku. So I mentioned, yes, doctor might do the CT scan kalau sudah stage 4 itu untuk rule out clots. Then there is also this anti-inflammatory, anti-radang, tocilizumab, kita ada di Malaysia, baricitinib, ini selalu given along with the antiviral
that's when patient dependent on oxygen, high dose oxygen, so dia mungkin perlu untuk to help the body slow down sikit daripada dia punya inflammation response. How about ivermectin? Banyak debate lagi, ada orang yang masih percaya, wallahualam. Basically kita tak kata dia tidak berguna. Yeah. What is ivermectin? Is anti-parasite. It's used to treat the parasite, but it can inhibit the replication of virus. Itu memang diketahui, kita test, it has been tested. So the hypothesis is ivermectin ni dia ada antiviral yang boleh inhibit the SARS-CoV-2 replication at early stage. Jadi bagi semasa tak ada simptom. Tetapi kalau bagi masa tak ada simptom ni susah sikit. And that's why I said, kalau kita bagi semua orang yang dapat COVID ivermectin, then you find out that 98% people will recover. Oh, that's a very good success rate. Tapi sebenarnya, kalau semua pesakit COVID ni, ada 100 orang dapat COVID, 2 orang saja yang sakit ataupun mungkin meninggal. Maka kalau tanpa rawatan pun, because 98% don't have symptoms. Jadi sebenarnya is very difficult to verify, and that's what happened with the clinical trials. Clinical trial dose pun tak pasti berapa dan stages of disease, so banyak yang the quality of the study tu, research yang dibuat tu varied. That's why this Cochrane ni antara database literature database yang sangat reliable. So basically they evaluated. So basically conclusion dia, current evidence does not support using ivermectin for treating or preventing COVID-19 unless they are part of well-designed randomized trials. Dia tak kata tidak, not useful, tetapi no evidence yet. No evidence yet. Okay. Delta variant. So kita tahu there's a new emerging SARS-CoV-2 variants. What is the implication? Since the late 20s tu sudah ada variants, contohnya di Denmark, United Kingdom ada variants dia, di South Africa, Japan. Basically, kenapa berlaku variant? Because of the virus ni, bila dia mudah nak mutate. Ini salah satu karakter virus RNA ni. Dia mengalami genetic mutations, coding. Kalau kita tahu coding dia, the protein dia tu kan, yang letter CUGH itu just changing in one of the code itu dah menyebabkan dia menjadi variant daripada compact kepada yang original. So di tempat mana yang dia sangat mudah untuk menjadi mutation itu adalah the spike protein itu, untuk target because di sinilah berlakunya mutation. So basically the mode transmission tu tetap sama, maknanya melalui droplet and all that is still the same. The same prevention juga sebenarnya. So WHO has divided the variants to 3 categories. Variant of interest means dia ada strain yang berbeza daripada yang asal. Dia boleh menyebabkan peningkatan kes yang mendadak dalam sebuah kluster. Itu saja kalau VOI. Kalau dia variant of concern, dia mungkin susah dikesan sikit, mungkin kurang efektif. Rawatan dia pun mungkin kurang sedikit, dan vaksin ada terkesan. Kalau dia 95% mungkin bukannya 95% keberkesanan dia. Dan dia juga lebih mudah spread, menyangkit, dan menyebabkan kenaikan kes yang begitu cepat. Ini contoh-contohnya kalau Delta virus tu, Alpha virus. Tapi variant of high consequences setakat ni tidak ada. Tapi dia dah buat classification ini sebab it's very well known dekat benda tu CDC memang dah bersedia. Maknanya dia dah buat untuk virus-virus lain juga sebelum ni kan. Jadi memang ada variant of high consequence, maknanya tak dapat dikesan melalui ujian biasa. Vaksin rawatan pun tak berkesan. Gejala yang teruk, kemasukan hospital yang lebih
kerap. Tetapi so far tidak ada variant of high consequence. So Datuk, yeah. bila dia mutate, katakanlah for example kan alpha kepada beta di mutate tu, is it like is it a confirm thing bila virus ni dia mutate kepada new variant dia tu confirm lah akan jadi lagi more deadly than the previous variant? Oh, tak mesti. Dia Tak bukan semestinya. mutate dari alpha ke beta tu. Dia asal dia dipanggil ancestral origin. Ancestral strain. Dia punya original, dia mutate kepada alpha, beta, gamma, delta. Dia bukannya daripada alpha jadi beta tu. Alpha kepada beta, beta kepada gamma. Tidak. Daripada nenek dia tu jadi alpha, nenek dia jadi beta. Alpha, beta, gamma atau delta dan sebagainya. Okay. So these are the two variants. Variants of concern ada 4, iaitu alpha daripada UK, beta daripada South Africa, gamma dari Brazil dan delta. Delta ini asalnya India tapi dah sampai kepada, kita tengok tu 104 negara yang daripada UK tu paling banyak lah. Seluruh dunia ada alpha. Apa anything tu dah alpha. Jadi yang original virus ni pun dia dah jadi kecil. Variants of interest ada Eta, Iota, Kappa dan Lambda. So contohnya yang saya mungkin tak sentuh banyak. Kita kata yang Aisyah tanya tadi, dia bila dia mutate, adakah mesti dia lebih lagi virulent, lebih agresif? Dia tak mesti. It depends. Mungkin ada mutate yang lebih, tapi the purpose mutation ni usually makes them more potent lah, lebih potent, lebih lagi agresif dan sebagainya. Tapi tak mesti dia akan very widespread. Macam Lambda dulu kita worried about 2 months ago, tapi actually up to now dia tidak spread lebih beyond the South America. So yang masih kekal adalah Delta. Dia mutation dia tu dia tengok macam kat tempat juga kan, dekat dia punya environment untuk dia adapt. Yes, maknanya dia adaptability and all that berbeza. That's why macam Delta ni yang paling robust lah. Dia boleh spread and very fast. Kalau kita tengok transmission of Delta variant, kita tengok compare ini adalah the original ancestral strain SARS-CoV-2 kat sini dia macam common cold. Dia punya spread tu lebih kurang, kalau kita tahu tu all this termasuk macam Spanish flu, all this satu group. Tetapi Delta ni lebih advance. So dia lebih mudah transmit, macam lebih kurang 8 kali daripada yang biasa, yang strain biasa. Jadi itu kelebihan dia tu. So dia more transmissible daripada MERS, SARS and Ebola, common cold, seasonal flu, Spanish flu and smallpox. So dia macam lebih kurang macam chickenpox lah. Kalau yang paling transmissible tu adalah yang paling mudah berjangkit, iaitu measles. So Delta infection associated with higher viral load. Apa yang disebut viral load? Higher viral load ni lebih serius, potensi lebih serius lah penyakit itu, kesan dia. So dia kalau kita buat PCR, kita panggil CT value. CT value ni menunjukkan apa nama the viral load lah, basically lebih rendah CT value, lebih tinggi lah viral load ni. Jadi dia menunjukkan CT value yang lebih rendah kan, lebih dia compared to non-delta. Dan large cluster size and dia lebih lama, maksudnya pada value yang rendah itu, CT value yang rendah, untuk lebih lama 18 hari compared to yang biasa 13 hari. And risk of reinfection with delta pun tinggi. Mungkin dah habis, selesai, tapi boleh dapat second infection dan sebagainya. And dia menunjukkan breakthrough cases yang lebih tinggi, but have lower CT value 3 cycle, maknanya lebih kurang 10 kali peningkatan viral load tadi untuk delta kalau compare dengan alpha contohnya. Tetapi dikaji untuk yang dah vaccinated ni, dia kesan dia, maksudnya dah didapati pun dia terkesan tinggi lah walaupun sudah vaccinated. So dia mungkin akan menyebabkan lebih serius kalau nak compare dengan alpha ni yang standard lah. Maknanya kemungkinan untuk masuk hospital tu 2 kali ganda. Maknanya kalau compare dengan original virus tu lagi tinggi lah ini kalau compare dengan alpha. Dan kemasukan ICU pun lebih tinggi, 4 kali ganda, dan kematian
lebih kurang 2 kali ganda. Di Singapura ada study menunjukkan menyebabkan lebih tinggi requirement oksigen, ICU admission dan kematian ni by 5 factor dan pneumonia by 2 factors. So semua di almost universal lah. Ini ada comparison, kita bagi vaksin, adakah dia efektif? Kalau dia ini di compare antara alpha delta alpha yang warna hitam tu, dot hitam tu, keberkesanan kalau dilihat dari segi case, kemudian symptoms dan juga hospitalization, semuanya kita lihat dia berkesan, tapi mungkin ada kurang sikit compare dengan kalau alpha itu ya. Dia bergantung pada tempat, tapi kebanyakannya sebenarnya di Israel they also well studied, memang dia kurang berkesan, menyebabkan kurang berkesan sikit bila sudah ada bila dapat delta. Tetapi kalau kita lihat the hospitalization or death untuk ketiga-tiga tempat ini yang di-study tetap lebih kurang sama, iaitu vaksin still very effective for delta virus untuk mengelakkan hospitalization or death. Ini apa cerita ya yang KKM report ya, maknanya varian delta tu mungkin adalah yang menyebabkan majority case BID tadi. So what is unique? Dia spread very fast, very rapid, more transmissible than other variants associated with different symptoms. Dia atypical, maybe tak ada yang biasa tu, hilang rasa, bau dan sebagainya, itu mungkin kurang ya. Dia ada headache, sore throat, runny nose and fever. And double risk of hospitalization. Vaccine is still effective ya. 2 dosis lah kalau 2 dosis. So ini lambda dikatakan mungkin 81% lebih infection ya, infectious, dan dia mungkin ya dia kata tidak berapa efektif ya untuk kalau vaksin Sinovac ke yang dari China itu apa yang early report dia lebih resistant to vaccines. Tetapi luckily tidak sampai tidak ada lagi case setahu saya. So what is our hope? We still, kita dah kata dah pakai, dah ambil vaksin complete, saya boleh buang semua ni, tak payah, boleh duduk dekat-dekat, boleh buka face mask dan sebagainya, betul ke? So tapi preventive measures still needed, stay home still needed. Kalau tak perlu janganlah keluar. Ini masih lagi zaman pandemik. Kalau kes sudah kosong, itu lain cerita lah ya. Jadi walaupun border dah buka tu, janganlah berbondong-bondong lagi. Kalau tak ada keperluan, tak apa, take it easy ya. Ini yes, our frontliners working very hard, they facing very serious challenges. Sekarang ni sudah lebih baik. Kalau dulu banyak isu-isu ni, beban kerja, overwork, burn out, ya. Banyaklah ya. Malah yang dapat healthcare workers, malah ada yang meninggal dan sebagainya ya, disebabkan mereka pengorbanan mereka. Tetapi sekarang ni mungkin ada ward COVID yang dah nak tutup dan sebagainya. Maknanya semenjak penurunan kes, berlaku penurunan kes ni kan. So itu flattening the curve, testing, isolation, contact tracing, semua tu adalah perlu. Jadi sebab itu health system memang under pressure. Walaupun even in developed countries kita tahu macam mana di Italy dulu affected so severely. So this is important. Just to focus 1 minute on this. Implementation of public health and social measure ini adalah satu perkara yang sentiasa relevant. So kita tengok Swiss cheese dulu ya. Swiss cheese ni apa? Dia menunjukkan cheese tu berlubang. Kalau cheese tu berlubang kalau tikus makan kan. So dia maksudnya each of these maybe you cannot read kan, tapi ini personal level. Contohnya dia buat social distancing, mask dan sebagainya, tapi tetap ada lubang. Maknanya tetap boleh dapat infection. And even you say vaksin pun tetap berlubang. So maknanya each intervention has imperfection or holes kan. So multiple layers improve success. So kalau kita combine semua tu tak ada lubang. Walaupun ada lubang tapi dia saling menutupi. Jadi kita dapat benteras virus tu. Tapi so no one single measure. Okay, kita ambil vaksin, okay, you're free to go. Cannot be. I mean in Europe now dia dah buka mask dan sebagainya. Yeah, but you have to, jangan kata kita kena boleh ikut. But look at your situation kan. Kita lihat sendiri ya.
So di sini ada personal protective measure, hand hygiene, respiratory etiquette, face mask tetap perlu, travel related measure, travel advice, restrictions. Sekarang kita buat apa ni, saliva test, saliva. The good thing saliva test ni, it's sensitive, dan dia cepat. So kita dah ada. Ini dia advance in science ni begitu bagus. Alhamdulillah. Dan ni social distancing measure, contact tracing, isolation individual, quarantine perlu, tutup sekolah, public place, masjid malah berlaku. All it is necessary sebenarnya, ya. Tetapi kita bukanlah kata complete lockdown ni, tapi memang ada certain measure yang perlu. Dan ini environment, surface cleaning dan sebagainya. Okay, COVID-19 spread more easily in certain situation, ya, macam contohnya crowded places, close contact, confined enclosed space is still relevant. Kalau masuk restoran, air condition, that you are high risk. Eating in restaurant, you want the high risk behavior, especially kalau makan buffet namanya, orang lain pegang, dia pegang semuanya. So itu antara perkara yang masih perlu, location, di mana, proximity, time, semua itu ada. Shorter time berapa lama di situ. In general jangan lama. Kalau pergi masjid pun, dulu kita kata dulu baca lama itikaf bagus. Sekarang kita kata jangan, duduk kejap aja balik. Kan maksudnya sebab ini norma, ada norma baru. Okay, so just reminder 5 tahap jangkitan itu. 1, tak ada gejala, 2 gejala ringan sahaja, tidak ada radang. Yang ketiganya ada radang paru-paru. Maksudnya kalau buat X-ray ada finding dia dalam X-ray tu, dan dia batuk. Yang seterusnya 4 ni bergejala, ada radang paru-paru dan perlukan oksigen. Kalau yang 5 ini critical, perlukan ICU. Yang simple, yang perlu ICU nanti. Maknanya dia dah critical, yang dah multi organ dan sebagainya. Yang perlukan support yang lebih rapat lah. So ini yang saya katakan tadi, 98% in general, about 98% of cases sebenarnya yang tidak serius, ya. Yang hanyalah 2% plus kategori 3 sampai ke 5 yang serius tu. Okey, dan ini adalah pengurusan contact case. Kita tahu yang A itu adalah case, B inilah PUI, close contact. C itu adalah contact pada close contact yang tidak perlu isolation, tapi hanya masih perlu berjaga-jaga sebab dia boleh bertukar kategori dia, ya. Dan ini kontak rapat kepada C yang tidak, bukannya tak relevan kan, maknanya dia masih bebas tetapi dia tetap ada kaitan. Jadi kita jangan ambil dengan. Okey, vaksin just secara umumnya kita ada banyak jenis vaksin, ya, yang mana dia bergantung kepada dia. Ada yang mRNA vaksin, ada yang live vaksin, live attenuated vaksin dan sebagainya. So all this saya just go very briefly. Kita dah masak dengan vaksin yang kita tahu semua, ya. So vaccine breakthrough cases may reduce public confidence in vaccine. Tadi ada disebut ada. Apa itu? Maknanya breakthrough cases memang dia dijangka bila sudah makin ramai orang mendapat vaksin, ya. Jadi dia akan berlaku terutamanya bila ada congregate setting, macam ada ramai-ramai lagi, masih lagi boleh berisiko. So dalam hal ni kita perlu masih lagi, maknanya kita kena faham bahawa breakthrough ataupun orang yang dah dapat vaksin masih boleh dapat infection lagi. Jadi bukan masa dah dapat vaksin itu you are free from the infection. Inilah satu gambar yang very clear message. You must go and get your vaccine. Anda berisiko, anda ada sakit jantung, yes, dapatkan vaksin. Tak ada risiko langsung, anda muda, bawah 18, get the vaccine because you will be affected. Untuk ada budak-budak macam kanak-kanak, because dia lebih tinggi risiko dapat myocarditis. Tapi kita tahu bahawa KJ, Menteri Kesihatan said last week dia kata 400,000 of the cases adalah 18 tahun ke bawah, ya. Maknanya almost a quarter di Malaysia, almost a quarter adalah remaja, kanak-kanak atau remaja. So very serious. Walaupun mereka kematian sangat rendah, 67 sahaja, maknanya 0.01% begitu. The mortality rate very low.
tetapi still infection rate very high. So apa dia? Disease incidence, maknanya infection berlaku lagi di kalangan yang dah fully vaccinated tetapi very low rate, very low rate. Maknanya 8 kali penurunan dia. Untuk masuk hospital 25 kali lebih rendah risiko orang yang dapat vaksin dari compare dengan yang tak vaksin. Dan juga begitu juga kematian. Chance untuk dia meninggal adalah 25 kali lebih rendah. Jadi kita katakan bahawa orang yang dapat vaksin bukannya tak akan dapat komplikasi, tetapi dia dapat komplikasi tetapi kurang, maknanya kemungkinan mendapat komplikasi sangat kurang kalau di-compare dengan yang tidak divaksin. Jadi vaksin ini lebih efektif untuk mencegah komplikasi dan juga kematian. Dia masih lagi mendedahkan seorang itu kepada infection. So ini kita lihat maknanya dia yang fully vaccinated masih lagi meningkat, bilangan dia meningkat. Tetapi dan percentage yang meninggal yang dah fully vaccinated masih ada. Yes, tetap ada. Bukannya tidak berlaku. Kenapa? Because kalau memang seorang tu dah ada komplikasi, maknanya comorbidity yang tinggi, maka dia risiko kematian dia tetap tinggi. Tapi compare dengan orang yang tidak divaksin, dia maknanya jauh lebih rendah lah. So ini adalah figures yang bulan Julai dulu, bahawa kita lihat daripada segi positivity rate untuk mereka yang sudah divaksin untuk kategori 1 maknanya 94% tidak vaccinated, yang kategori 2 80%, kategori 70%, 80% to 95% kategori 4-5 ini yang not vaccinated. Maksudnya vaksin melindungi orang yang vaccinated, yang fully vaccinated ni daripada mendapat komplikasi yang serius. Sama macam gambar yang kita tunjuk tadi daripada WHO, CDC. So vaccine effectiveness 91% among fully vaccinated. Kalau partial pun sudah efektif 80%. Jadi walaupun dah dapat satu pun dah mula efektif. So kalau dibandingkan dengan orang yang tak vaccinated, yang dapat vaksin ini lebih 40% lebih rendah viral load dia bila dia dapat infection, shorter mean duration of detectable viral RNA, maknanya lebih, kalau dapat infection pun cepat hilang, 2 hari 3 hari saja, dan lebih rendah risiko untuk mendapat demam, dan juga simptom itu lebih rendah, maksudnya lebih singkat lagi. So ini yang kita nak sampaikan mesejnya ya. Vaccine is more effective against hospitalization, death, illness, infection. Maknanya itu dalam turutan tu. Yang pertama paling efektif, hospitalization and death. Sakit, simptom mungkin yes, kurang sikit efektif. Infection lagi kurang efektif ya dalam untuk mencegah dia. So dia maknanya kita important to acknowledge lower vaccine effectiveness against infection. Also the is represent average for a group rather than individual. Maksudnya yang kita kata effectiveness 95% itu pada the whole group, tapi siapa yang akan dapat, itu yang kita tidak tahu. Maksudnya seseorang itu boleh terdedah kepada komplikasi dan kematian walaupun sudah divaksin. Yang itu walaupun statistik mengatakan 95% efektif, tetapi yes, masih ada yang berisiko kerana dia apa? Risk determined by age, immunocompromised state. So ini penting. Jadi kita tahu kalau memang berusia tinggi, berusia lanjut, dia masih dilindungi dengan vaksin. Tetapi risiko kematian dia masih tinggi dibandingkan dengan orang muda contohnya ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang yang berusia dia macam dia tidak divaksin, risiko dia jauh lebih rendah. Berapa kali? Paling kurang 25 kali, mungkin 30 kali ya, lebih rendah. So sebab itu kita, apa yang penting, compare unvaccinated ya, compare vaccinated to unvaccinated. Dan mungkin banyak personal stories betul yang tadi itu saya tak pasti, mungkin boleh compare balik kalau dia dah dapat vaksin yang full dan sebagainya. Ada comparison juga between vaccines tentang dia punya effectiveness. So apa yang nak disebutkan tadi bila Delta variant tadi, so one thing, yes, vaccine effectiveness mungkin berkurangan, lebih banyak yang dapat infection, tetapi apa yang perlu
because of the high transmission and also the vaccine coverage itu masih perlu lagi maintain universal masking, at least pakai mask untuk kita dapat mengurangkan risiko tu. Sebab kalau naik flight tak ada social distance lah, duduk sebelah pun macam mana. Jadi put your mask, maybe double mask, yes, nowadays kita boleh pakai mask. So in summary, new variant such as Delta is different from the previous strains, highly contagious, likely more severe breakthrough infections. Vaccine prevent more than 90% of severe disease, but less effective at preventing infection or transmission. Yeah? That's why you still need the community measure. And non-pharmacological measure, macam tadi dia sebut tu, social distance, face mask dan sebagainya masih perlu. Hygiene, yeah? In conclusion, COVID-19 is here to stay. If the trend is maintained like this, yes, we are afraid that no doubt COVID-19 will be Malaysia number 1 cause of death. The US, this sudah cause of death, number 3 cause of death, daily death. The US. So macam mana di Malaysia? Jadi mungkin we are affected this time around, tetapi insyaAllah semua orang vaksin, 90% tu, insyaAllah the disease will slowly be manageable. Kita predict by December mungkin less than 1,000 and slowly it will be much better control. Despite the uncertainty, maksudnya uncertainty about all these issues berlaku, vaccination is going very well, betul, and it's giving the hope. And we are seeing the statistic. Macam di the rest of the world, di Malaysia kita juga melihat statistik dia banyak improvement. So, but now never underestimate the rapidly evolving virus strain variants like this Delta. Some more aggressive like the Delta variant. So kita still perlu preventive steps, SOP. Post-vaccination infection, ini saya sudah sebut tadi, may happen, but vaccine is proven to be effective in reducing death and serious complication. So we can do this together. Jangan harap government saja, jangan harap KKM saja. But all of us should be involved. The fight against virus can only be successful if all parties, including individuals, give commitment. Do not forget our hardworking frontliners, especially the healthcare workers, lend them support, empathy, thank them yang telah terlibat. Dan semua kita yang terlibat bersungguh-sungguh ibu-ibu terutamanya yang di rumah jaga anak-anak dia dan sebagainya. Yes, you all play important role. Nobody have complete knowledge basically. Betul, even healthcare workers, because as public pun maybe you have some other experience, knowledge yang boleh share untuk kita sama-sama improve lagi our strategy in fighting the virus. Don't think it is over, walaupun sudah menurun, tapi kita masih lagi in the fight. We still in the war, and insyaAllah we will be successful. And kita dapat membendung pandemik ini dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Thank you very much. Terima kasih Datuk pada presentation. Jadi sekarang kita buka sesi ini kepada Q&A session kita. Kita dah ada soalan pertama daripada staff. The first question is, berapa lama yang sebelum kita kena dapatkan booster shot? Booster ni the third So it booster shot betul the third one. Itu masih lagi I mean there has been announcement dan sebagainya, tetapi among the expert masih lagi debate perkara ini. But in general, yes, there is a possibility that you need to repeat, maknanya maybe 1 year, approximately 1 year. Macam vaccine, flu vaccine kan, flu vaccine actually is recommended annually, especially orang yang high risk category. That is well known, has been practiced long time. Macam pesakit yang ada penyakit baru dan sebagainya, ini adalah orang yang berisiko tinggi, kanser dan sebagainya. Jadi dia memang dapat flu vaccine every year. So tidak mengherankan. So tapi untuk orang biasa yang sihat saja macam mana? So there has been opinion that I mean when you get the vaccine, of course dia akan waning sikit, akan menurun sikit kita punya immunity, but that is what the body is supposed to do. But these are all the maknanya on the bench study, dari segi on the real cases, so we have to see macam mana. Mungkin kalau bergantung kepada, that's why I said the war is not yet over. Kalau maknanya ada lagi new strain or even this
what we're facing now masih lagi ups and down dan sebagainya, yes, mungkin di situ we have to consider, and more studies will be published to highlight more clearly lah, or the need for this booster dose. For the moment, yes, have an open mind. Yes, you may need the booster dose. Kalau yang dah dapat apa ni, Sinovac tu ke, nak pergi haji umrah mungkin kena juga ya, because that's what the Saudi decided. Setahu saya ya. Okay. Okay, Asha, ada apa lagi? Next question ialah vaksin apa yang terbaik? Yeah, there has been studies lah, bukan head to head, tapi dari segi yang dah dapat vaksin ni memang ada. Tapi kalau dari segi from the outset, in term of the effect, the vaccine efficacy and so on, so kita tahu. Contohnya Pfizer memang effectiveness is 95%. But most of the vaccine or all the vaccine in general that is itu against infection ya. Tetapi dari segi komplikasi, serious illness, hospitalization and death tu lebih kurang sama. Semuanya more than 90%. So maksudnya kalau vaksin itu efektif, WHO kata 50% sudah boleh masuk. Because it's just bukan bermaksud kalau 50% tu 50% orang yang dapat vaksin akan kena infection. No, it's not true ya. Tapi dia mengurangkan risiko. Macam ubat, kita kaji ubat pun dia bukannya most of the medication tak pernah ada persen. Tapi maksudnya it is one hour effort. That's why kita jangan anggap dia is the it lah, maknanya itu dia untuk mencegah penyakit itu. We still have to take other steps. Tapi yes, dari segi effectiveness, maybe Pfizer, Moderna the best kalau ikut dari segi expert review. But Pfizer, Astra yang kita ada di Malaysia, even Sinovac, effective for most thing, even for children, there has been studies. Cuma that's maybe up to individual. Kalau untuk anak-anak tu, kalau yang dikatakan boleh efektif, itu I won't comment too much. Tapi kalau boleh, you want to go for Pfizer, ramai yang lebih prefer untuk Pfizer. Itu mungkin yeah, we have the choice now, and government very quite open ya, macam kenapa they decided not to put the Astra dalam main vaccination strategy masa tu kan. So because of public, kadang-kadang public voice ni important juga. So you get to know, do your study, your data, then give your mass opinions. Sebab itu mungkin ada kebaikan yang boleh share, orang lain boleh share. Your concern, public concern, we don't ignore. Kat mana benda tu adalah penting. Kalau seseorang itu dah kena COVID, adakah dia tidak akan kena lagi pada masa akan datang? Okay, reinfection, especially because of the strain, because of the variant, you are still liable to get infected. And especially macam Delta tadi, reinfection, Delta dah kena sekali, dapat lagi infection with Delta, yes. Yeah, you can still get infected. Virus ni dia punya, kalau dia dah ada dalam body, dia boleh dipanggil reactivated, dia boleh relapse lagi. Tapi banyak kalau seorang tu sudah kena, especially then your immunity, even though you are vaccinated, maybe it's not as good as the first day or the first month or year from the vaccination. So you are still vulnerable in that sense. So reinfection, especially with a new strain or new variant, is still possible. Walaupun sekiranya sudah di-vaccinated, kemungkinan untuk dapat infection yang serius, mortality itu lebih rendah. Jadi sebab itu vaksin, yes, important. So kalau ada third nanti and there's evidence is strong there, then maybe yes, go for it, insyaAllah. Sebab vaksin itu akan membantu body kita melawan. Walaupun dah kena, orang kata some public fear kan, ada kata kalau dah dapat infection you already have the antibody. Tidak cukup. It's not sufficient. Then you need the vaccine to help your body to be more resistant to the repeat infection.
Assalamualaikum doktor, saya nak tanya sampai bila kita perlu takut dengan COVID ni? Like what is our country's or WHO's benchmark for a country that to get out from COVID's restrictions? Because if, as you can see, 2-3 days ago and also in September, Norway and Denmark has come out from basically the government saying that no more restriction on COVID, no pressure on vaccination, we are going back to normal life, no mask, tak payah, apa lagi? Tak payah tunjuk bukti that you have been vaccinated, nothing. It's just like everyone's going back to normal life kan. So, ke mana arah negara macam tu lah. Yes. Actually, at one point, maybe July, August, there were a lot of pessimism lah. A lot of pessimism because cases so spiraling, dah lockdown tapi masih naik, tak turun lagi, and so on. But now we are seeing some positive sign. And kalau kita tunjuk statistik tadi, yes, actually the changes started quite early since the macam one of the state yang nampak perubahan tu macam di Sarawak kali. Dia Sarawak yang first dapat sampai over 50% kan complete vaccination. They saw the immediate so-called immediate effect lah, penurunan case ICU dan complication. So then we are seeing it now nationally. Di Malaysia sudah menurun, case sudah menurun, dan ada COVID yang akan tutup. Dah tak ada lagi, tak cukup bed di ICU. Yang masuk ICU ada ramai yang perlu ventilation. Ini bukan maksud yang masuk ICU tak teruk, tapi because of the yang lain tu maknanya mendapat illness yang tidak memerlukan masuk ICU. So itu yang berlaku. Jadi maknanya sudah ada petanda we are heading in the right direction. Cuma we still need time. And the way how things can progress is of course by the health strategy, but at the same time also dependent very much on the public behavior juga. Jadi public behavior is still very important. Maksudnya kalau public terus sahaja go in drove untuk enjoy and tak observe langsung the SOP, this is a serious threat. Maknanya kita masih perlu. Pada masa ini, yes, once our vaccination sudah 90% yang complete because now we are raising the threshold because to be safe threshold. Dulu kata 80% sudah mencapai herd immunity kan, maknanya semua overall population sudah protected. Tetapi that is maybe not enough. We have to see the decline in cases at a much more acceptable level lah. Kalau kita ingat last year, before, let's say bukan August lah, before August tu, cases have been so low kan. Satu hari 100 kes tu orang sudah takut. That we go back to that time, dan kita sudah nampak. Pada masa tu, I mean my hospital sudah tutup COVID baru maybe June, July tu kan. But then suddenly there was a spike in cases. Jadi sebenarnya kita masih perlu until we see that satu vaccination rate sudah tinggi, dah sampai 90% dari itu, dan cases sudah menurun pada kadar ikut plan PPN tu. I think is really now we have to agree lah. Maksudnya nampak we are achieving somewhere. Tetapi at the same time KKM dari segi kita government monitoring the pattern itu. Maknanya kalau sudah improve tetapi ada lagi banyak breakthrough dan sebagainya, so mungkin ada langkah-langkah lain yang perlu localize PKP dan sebagainya. PKPD itu masih lagi akan berlaku because basically virus illness tidak ada rawatan yang boleh eradicate the virus. Tetapi kita boleh menurunkan dan mengurangkan infeksi ini sampai virus itu dah tak ada lagi boleh spread. And that has been done with other viruses macam smallpox contohnya kan. Banyak lagi yang semua tu dia disappeared completely because we managed to curb the spread. So jadi maknanya untuk mengelakkan spread. Sekarang ni masalahnya spread of virus dan menyebabkan sakit tetapi tak ada simptom masih banyak lagi. Jadi selagi ada cases memang kita masih perlu
tidak boleh maknanya ambil senang lah. Yes, maybe at some stage kamu decide yes, tidak perlu lagi kalau dah naik 90% contohnya tidak perlu lagi check vaccination status kan. Tetapi masih perlu observe lah face mask dan sebagainya. Itu that will come much later lah yang lain tu kan. So that will go by stage maknanya. So masih perlu lagi. Buat masa ini, yes, they are still at the battle. I think even until middle next year, maksudnya banyak lagi SOP ni masih lagi diperlukan. Datuk, adakah setelah kita mengambil vaksin COVID, bolehkah kita mengambil vaksin influenza? And second question would be, adakah pengambilan vitamin C seperti Flavet, Berocca atau Redoxon boleh menambah antibodi seseorang? Okay, selepas ambil vaksin, yeah, you can take the flu vaccine as well. Itu virus yang berbeza. So better take it. The one doesn't protect against the other. The other one, vitamin C. Yes, there is some modest evidence vitamin C may protect against, maybe may increase the immunity, protect against infection. So kita tidak menggunakannya sebagai established treatment, tetapi some doctors, yeah, I will prescribe it. I will encourage patient ambil lah vitamin C. Take a lot of vitamin C containing fruits or food, and also take vitamin C. You can take 1 gram vitamin C. Tetapi ini semasa sakit itu ataupun kalau ada petanda simptom. Because if you take it every day without break, ada expert mengatakan mungkin dia jadi kurang efektif. So perlu ada break sikit lah daripada pengambilan. Tapi kalau masa ada demam dan sebagainya, yes, you can take the vitamin C. It might help to increase the antibody. The evidence is not very strong, but we are hoping that yes, apa yang telah dipublish tu yes has some substance insyaAllah untuk membantu kita. Tadi doktor ada sebut yang China is very fast and well prepared masa first COVID happen. Can you explain fast tu dari segi macam mana? Yes, if we think China sampai sekarang saya dah lost track dia punya statistik. I don't think the case is more than about 100,000 something. And that is amazing. I mean, if you think about us, kita yang negara yang kecil ni tu sampai 2 million lebih dari China. Because they really, nak kata draconian tu maybe lah, they really get very serious in taking steps to curb the disease, and they realize for whatever reason maknanya because it started in their country, so dia terus mulakan semua research, and even dari segi response team to build hospital very fast. They have the technology because the manpower dia sangat sangat kuat, dan juga they have the resources yang begitu banyak kan. They can do all that in very fast response. All these are very important. And China, kita memang tahu. Saya involved dalam research dulu masa di universiti, sekarang ni adalah sikit. But we know when we do research and then we said, okay, kita tak cukup subjek ni, kita nak involve China. Once we get to China, suddenly we next in the coming few weeks terdengar, oh, the study is closed. Research dah tutup. Kenapa? Dah cukup subjek. China very fast. Maknanya dia population dia ramai. So they really work very fast and very serious in this. And dia punya disiplin dan sebagainya. Because they know the people macam mana, tapi the way they implement itu yang menyebabkan and research yang banyak dipublish pun a lot. They started the study on this disease from very early. So we have to learn from them. Memang betul. So basically it is a universal lesson lah. Maknanya kita perlu we need to learn from them, dan juga dari segi population pun our seriousness dari segi how we fight this battle is not the job of the government alone or the health ministry alone, tapi semua orang memang terlibat and take it seriously. Kebiasaannya berapa lamakah seseorang yang dijangkiti COVID itu benar-benar pulih dan will not infect other individual? Okay, dari segi infection, so when you get, let's say you get exposure today to someone yang ada virus, whether you know or not, it takes about like 5 to 6 days sebelum ada symptom. Sebab tu kita kata 1 week, we test 1 week, you can test in 1 week.
some people dia ada kontak hari ni, esok dia pergi test, tak guna, jangan buat macam tu. Memang negatif je. Oh, rarely you get positive. So kalau dapat tu, you really want to test, you really cannot stop yourself from getting test, buatlah test lepas seminggu. Or when you have symptoms. Kalau dah ada symptom, saya sakit tekak, saya okay, you test now. Or saya demam, yes, you test yourself. Kalau demam tu boleh terus. Tapi jangan. So basically from day 0 maknanya contact tu about 5 to 6 days before you get the symptoms. So usually you will be infectious even a day or two sebelum ada symptom tu dah infectious, dah menyebarkan virus tu. And roughly about 10 days from the symptoms resolution itu, maknanya dah symptom dah tak ada tapi masih lagi ada, boleh menjangkiti orang lain, lebih kurang 10 hari, 7-10 days macam itu. Jadi selepas 10 hari insyaAllah sudah clear. Jadi sebab itu kita kata kalau seorang itu dapat virus tu, maybe kalau macam Delta ni recommendation is actually longer, 14 days. And if you have symptoms or anything, is actually your quarantine period should be 14 days. So selepas 14 days tu maknanya dari segi spreading the virus dan sebagainya itu sudah kurang. Kalau sakit dalam ward pun selalu kalau duduk sebulan lepas because of COVID, masa tu kita dah tak anggap dia sebagai infectious lah. Kita tak buat the same SOP lah kepada dia. So basically in principle macam itu, maknanya 10 days from the time the symptom is gone, then you can still be infectious. Jadi maknanya sebab itu perlunya quarantine period itu sampai dah langsung tak ada symptom lebih kurang 7 to 10 days. Tapi kalau seorang tu ada infection, in general 10 days, 10 days from the time of test lah, just to take a crude value. Because maybe you test late, tapi at least 10 days from the time of test, provided you have no more symptoms from at that time, so 10 days. Datuk, bila kita ambil vaksin and then selepas tu dia tidak ada memberikan sebarang alahan, adakah ianya menunjukkan vaksin ini tidak berkesan kepada tubuh badan penerima? Okay. Respons kepada vaksin ini berbeza-beza. Tetapi selalunya seorang tu akan rasa juga local pain, mungkin ada inflammation sikit, ataupun rasa macam nak demam. Usually you will feel something. Kalau tidak rasa langsung, maybe, but it's not necessarily. Maybe you are a Superman ke, tak rasa apa-apa kan. So itu individual. Setengah orang dia memang ada macam demam sikit tapi dia tak rasa. So it is not necessary that you didn't have it. And you trust our healthcare workers. Mungkin ada isolated case saja, tapi usually they are very well trained and memang they really have to follow dari segi documentation dan sebagainya, dari segi teknik. So itu memang dibuat dengan betul, insyaAllah. So respon kepada vaksin tu berbeza-beza. Jadi tak semestinya seorang tu mesti demam, mesti ada sakit dan sebagainya. Adakah plastik belian barang seperti Foodpanda, Grab ataupun daripada supermarket berpotensi untuk jangkitan wabak ini merebak? Right. Ini kalau barang, if it is handled. Yes. Dulu ada, just I quote, apa nama dipanggil tu, drive, park and dine. Dulu ada, I never knew that this thing existed. Park and dine. Dulu ada park and dine semasa PKP, tapi orang boleh pergi ke kedai dan park and dine. Maksudnya park di situ dan dia being served. Bukannya dia beli barang, tapi dia being served by the restaurant tu. Tapi dia makan dalam kereta. Sebab dia tak boleh makan dalam restoran. Tapi that has caused some rise in infection. Ada breakthrough in infection. Sebab maksudnya ada semasa handling itu berlaku. So because we knew some of the report our DG ada sebut Delta ni kadang dia boleh menjangkiti seorang walaupun the exposure duration tu very short, berapa? 15 seconds, 17 seconds, very very fast exposure. So maksudnya there is a possibility, terutamanya kalau anak-anak kita, contoh yang senang anak-anak kita, kalau orang tua mungkin tak buat, anak kita apa dia punya behavior tu actually surprising. Kalau anak saya dia suka dia demam-demam ke apa dia suka masuk tangan ke mulut kan. Kita tahu that's why ada SOP, jangan sentuh muka. Tapi budak-budak they don't wash dan sebagainya. Jadi
ini adalah risiko yang kita tak tahu, kan? Jadi kalau macam sharing, kalau contohnya quarantine dalam rumah is very challenging, almost impossible, kan? To put aside emotional part, tapi even technically kalau dah sharing itu memang akan pegang dan sebagainya, the likelihood of causing directly infection is very low. Tapi ada, yes, memang ada risiko. Dan ada kes di hospital saya, apa dia panggil, kita banyak kluster tu kan. Dia kata ini kluster mi laksa ke apa dia tu. Maksudnya dia orang satu keluarga. Dia share, dia seorang masak, dia masak-masak dan dia serve makan 20 orang. Dan akhirnya ramailah yang kena tu, separuh ke. They got the virus. So maknanya yes, it is possible, tapi kemungkinannya rendah kecuali kalau memang banyak bagi faktor lain lah. Kita ingat macam cheese tadi kan, same juga. The way the virus spread tu maybe not just one way ya. Jadi bila banyak berlaku, dia dah ada exposure, dah ada mungkin dia dah terdedah dan sebagainya, dan dia pegang lagi, mungkin itu semua boleh contribute. Mungkin aircon lagi, banyak benda lah, banyak perkara lain ya. Adakah COVID boleh berjangkit melalui mata? Adakah pemakaian shield untuk mata perlu? Yes, there is study yang menunjukkan increased effectiveness of the disease prevention itu dengan pemakaian ya, goggle tutup mata. Sebab itu kita face shield ya, kita pakai face mask. Face shield itu sendiri membantu. Especially kalau kita sebut contact dengan kids. Dulu kita kata kalau healthcare workers memang wajib pakai face shield. Because face shield itu actually gives you the best protection. Plus the mask lah, jangan face shield sahaja. Dengan mask, so they protect both. Jadi they're including the eyes. Ada, yes, that is a possibility again. Yeah. Any other questions from the staff? Datuk, saya wonder, because sekarang bila kita baca dekat newspaper, it says that the infection dekat kanak-kanak dengan adults is a bit different. Jadi Yes. saya wonder, is it because of the vaccination for the kids nowadays dengan daripada zaman kita dulu ada difference? Do you think that's true? And also, should we, the adults now, be getting the extra vaccination that the kids are now getting? For example, like pneumococcal and so on. Yeah, that's a good question. Dia memang kalau all the other viral illness memang very well studied, but children ni, yeah, we said dalam in our pediatric practice, the children they get ill very fast and they get better very fast. Oh. Tapi in general, especially untuk kalau kita lihat dari segi statistik sahajalah, memang betul. Di Malaysia kita ada 400,000 kes tu ya, infection of age 18 below, dan dia punya yang meninggal mortality ada 67 sahaja. So that giving the percentage about 0.01 something percent. Compared to adults, maknanya 1.17% tadi ya, the overall tu. Maknanya adult lebih tinggi lah, mungkin 1.23 kalau nak bagi dua-dua. So that is very well known. Even the whole world memang begitu. Maksudnya kalau di seluruh dunia yang masuk hospital, children yang dapat, dia statistik berbeza. Kalau di macam di US maybe what between up to 15-20% ya, infection itu berlaku di kalangan anak-anak. Tetapi yang masuk hospital memang very low percentage, about up to 1.52% sahaja yang masuk ke hospital. Over less 1.5% lah yang masuk ke hospital. Compare dengan adults, much higher rate of hospitalization. Jadi memang secara umumnya untuk COVID ini, thankfully, alhamdulillah, maknanya dia kurang memberi kesan kepada anak-anak. Tetapi kalau kita melihat kepada rate on infection tadi adalah tinggi. Ya? Kalau 400,000 tu tinggi. Jadi maksudnya bila dia infected, dia ada risiko menyebarkan kepada orang lain, terutama nenek, atuk dia, ayah dia yang dah berumur dan sebagainya. Jadi ini dia additional risk. Jadi kita perlu protect them daripada membawa infection dan juga mendapat infection walaupun risiko dia rendah ya. So sebab itu yes, kanak-kanak perlu di vaccinate. Adakah adult perlu dapat semua yang lain tu? Yeah, that is individual. Macam contohnya flu vaccine is still not compulsory ya, sebab benda tu lebih kepada yang berisiko. Jadi bergantung kepada apa
viral ini yang you're talking about, ada yang recommend, contohnya hepatitis. Kalau kita nak travel, yes, maybe you should get. Contohnya lah. Jadi banyak itu banyak individual. Tidak pattern dia tidak sama antara, maknanya kalau, tapi untuk COVID ni memang begitu. Anak-anak, children memang rendah komplikasi dia, tapi dia dari segi mendapat infection tu, yes, lebih kurang sama. Maknanya lebih, kadang-kadang lebih tinggi untuk mendapat infection, tapi dia cepat recover. Impact dia is not that hard or not as bad as the adults. Ya, tidak serius. Betul. So in order for us to protect them, highly urge untuk kita vaksin lah kan? Yes, itu memang dulu kita mula-mula memang ada some doubt, ya. But things have evolved lah. Banyak among the pediatrician pun memang sudah overwhelming. 95% dah voted yes. By now memang semua dia setuju. Yes, it should be given, and especially buat anak-anak yang nak keluar bersekolah dan sebagainya. Yes, memang itu sangat diperlukan untuk kita make it safe for all. Thank you, Datuk. Jadi saya kira dah tak ada soalan daripada staff. Jadi Datuk, saya disebabkan itu saya rasa sesi kita sampai di sini sahaja pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak daripada pihak MCMC dan juga KMRC kepada Datuk di atas masa yang diluangkan kepada kami. Very informational and good knowledge sharing for us today. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, kalau Datuk ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata akhir untuk disampaikan kepada kami semua, silakan. Okay, again I like to thank you for inviting me. Wah, mulanya sejam sampai dekat 2 jam. Alhamdulillah, saya pun tak sedar time flies so fast. Alhamdulillah, saya harap saya dah dapat share some important message to everyone. As I said, tidak ada antara kita, walaupun expert pun, walaupun healthcare workers dan sebagainya yang deal dengan virus ini, yang tahu everything about the virus. Yeah, I have to be honest. And in fact, sometimes we overlook certain things. Jadi responsibility untuk fight this war is not just to the health workers, not just to the government, policy makers, but it's to everyone, all of us. And you know, when your family affected, then you will know how hard, how tricky to deal with this virus, with this infection. Jadi sebab tu sebaiknya you take all effort. Jangan pandang rendah kepada apa saja yang kita buat. Duduk di rumah, this day is good to stay at home. Dan jaga hygiene, kebersihan dan sebagainya. Keluar bila perlu. Yes, you still need to limit supaya kita mengurangkan risiko pendedahan kepada virus itu dan juga mengurangkan risiko memberi kepada orang lain. So when you protect yourself, when you take steps to protect yourself, vaccination, SOP dan sebagainya, you not only saving yourself, you are saving others from the risk. Jadi kita kena ada that mentality. Jangan kita kata, oh tak nak vaksin. Yes, actually you are giving risk to yourself and even to other people. Jadi kita tidak mahu begitu. Tanggungjawab kita kepada diri kita dan kepada masyarakat, kita perlu jaga. Kerana itulah tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mahu kita sihat dan kita mahu supaya negara kita dapat keluar daripada pandemik ini. Allahu a'lam. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Terima kasih Datuk sangat banyak-banyak. Jadi kepada all the staff, our session ends here today. Thank you so much for your participation into this session. That is our QR code. Please give us your feedback for us to improve future sessions. Another feedback email will also be emailed to you after this. Akhir kata daripada kami, pihak KMRC dan juga MCMC kepada Datuk Dr. Oteh Maskun, pakar kardiologi daripada An-Nur Hospital Bangi. Thank you again so much, Datuk, on all the time that you spend with us today. Thank you again. Thank you. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Take care and stay safe.